So, andito kami kay Jerome, guys. And kumakain kami ng noodles. Sobrang manang, guys. Tingnan nyo itong mga kupal na ito kumakain ng noodles. Itong pinaw. Ayaw, puto. Yan sila, guys. Mga patay ko. Tapo. Ano yan? Ano yan, tol? Ano yan, tol? Ramen. Ramen. Ano yan, tol? Ano yan, tol? Ano yan, tol? Yo, how you doing? Ano yan, tol? Ramen challenge. Lucky me. Bago, laki nyo yung kapasikan to. Nakatulog yung isa. Yan siya, guys. Bago talaga. Uy, wag niyo iposan na. Nakasipon. Sobrang ahang nun, guys. Oo, sinipon si Adi, guys. Tol, wag niyo iposan to lah. Pakita mo tato mo, tato. Pakita mo tato. Tato. Asan tato natin? Tawa. So, ayan po siya, guys. Tinan mo siya, guys. Tato mo, guys. Tato. Oh my God! Wow! So, ito yung kinakain namin, guys. Noodles. Sobrang anghang, guys. Tingnan. May itlog pa yan. Itlog. Gawa sa itlog ng tao, guys. Itlog na. Guys, sabon. Tikman natin yung itlog, ha. Kung talaga masarap. Masarap. Mukbang, tol, mukbang. Bye. Kumakain ulit sila, guys. At ako daw sa kanya. Sa'yo. Sardinas. Uy. Gago, kinain. Kinain niyo pa yung adobo, yung panis na yun eh. Panis na pala. Kinain mo pa, sir. Tangina, panis daw. Kinain nito. Tangina, itong burat na to. Tingin nga. Uy, tanga mo. Wag kasi yan. Wag kasi gawin. Baka mamatay ka, tol. Esse Casamon Paladicia Nakalides. Yun nga guys, no? Pag-subscribe na lang sa YouTube channel. Comment down below for more videos, okay? See you.